topic tayo nga sin. Kas mangungter di Bible studies tayo, Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short. Nya, amin tayo kung nagbasol, kaya nagkurang, kanya po Diyos. Amen. Mamatiyak ijay talagang data gamin iti idi nabuangay tayo dito irabaw ti dagaket na dadaytan nga basol isong man iti makinadala kada tayo tata dito'y nga topic sin. Wala na jay basak man jay Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Wala na jay. And even jay Galatians chapter 3 verse 22, ket the whole world is prisoners of sin. Dat tayo ket prisoner iti basol. Isong rumbeng lang ngaron nga amun tayo regarding dito nga topic iti basol ta. Isong ngaron daytoy iti inmayan ni Kristo kada tayo tatno isalakan da tayo gapu iti daytoy nga problema. Nya dayta nga problema basol. Amen. Sino tiya nga nagbasol ditoy? Amen. At least amungan tayo di sa unya po Diyos ta. Puna naman tayo nga for all have sinned. Amin tayo. Kat noda nang itayag timan na. Ay kat maday dayo. Okay? Yeah. Iso nga kasapulan nga mamuan tayo ta. Iti sin kat first mention iti Genesis chapter 4 verse 7. Yeah. Ijay regarding iti basol. Ijay nagbasulan. Ijay nang murderan ni Cain kani kabsat na. And iti second ket jay nadadaulan ti Sodom and Gomorrah gapuja basol da. And the third the Revelation jay na mention di tilas nga na mentionan ti sin ket jay Revelation chapter 18 verse 5 jay the sin of Babylon. So no kahit yung mabasahan dita Revelation chapter 18 verse 5. Dayta itilas nga na mentionan iti basol. Okay. So isungaro daytoy iti kapuna nga inmay ti Dios tayo tatno kastaket isalakan da tayo iti daytoy nga basol. Ti basol gamin ket isu daytoy iti kagurgura ni Kristo. Isu daytoy iti mangiyat adayo kada tayo iti presensya iti Dios. Amen. Taawan iti basol nga punaen tayo nga gapu ti basol ket may salakan tayo awan kaasar ni Apo Diyos ti basol, it would separate us ultimately. Isong aron nga agyaman tayo as a solution to that problem. Gapu iti ayat ni Kristo kada tayo iti ama kada tayo ket inmay ti anak na tatno kastakot isalakan na ti tao manipod iti nagbasulan da. Takunan da di Matthew chapter 1 verse 20 to 21 mapantay mo di Matthew chapter 1 may project dito niya. Matthew chapter 1 verse 20 to 21. Wala na jay. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. In may yanak na ito nga agnagan ti Kristo tatno kastakot isalakan na iti talo wino iti lubong iti nagbasbasulan da wino dagiti tattao iti nagbasbasulan da. Amen. So nalawag mo even in John chapter 1 verse 29, kuna na that the Lamb of God who takes away the sins of the world. The Lamb of God who take our sins. Nya. Pukaw na dito nga basol kada tayo. Isu dayta ti gapu nga inmayana. Kas na i-mention tayo tatay that every man has failed to do what he ought to do because of sin. Adalan tayo man may panggapiti dayto yung adagamin di makunkunang nga sin of omission. Nya. Sin of omission kata among aron nga nasaya ket hamupay lang nga inaramid. Amen. So nga
agal alawat tayo kakabsat taba kamay sa tayo mo iti daytoy. Luke chapter 11 verse 42. Basahan tayo man day Luke chapter 11 verse 42. Pasensya nyo, tayo medyo ato ti verse tayo tatangam, i-check ko ng ti oras ta baka lumablabos tayo laon eh. Luke chapter 11 verse 42. Woe to you, Pharisees, because you give a tenth of your mint, rue, and all other kinds of garden herbs, but you neglect justice and the love of God. You should have practiced the latter without leaving the former undone. Like the Pharisees, they are aramidin da kat they are unyag paiso agidat daton da. They are giving of their tenth, but they are neglecting the justice and the love of God. Ang mudamot nga ti Dios ket maayat nga they are not doing it. Yeah. So nga those are examples of sin of omission. Yeah. Even po na James chapter 4 verse 17, anyone who knows God, but anyone who knows the good but doesn't do it, sins. Po na James chapter 4 verse 17, basahan tayo, tatno nalawag kada tayo amin. Okay? I-take note yun na lang yung verses na medyo paspasan tayo. James chapter 4 verse 17. Anyone then who knows the good he ought to do and doesn't do it sins. Nalawag. Amen. So ngagal alawat tayo ta amo tayo lang ngarudan nga putno kitan tayo pala nga ramidan nagbasol tayo gaya ni jay. Anya ba gaming ti definition ti sin? The basic meaning na iti sin kat maalag gaming jay ang kung amo nang nangyumot siguro dahil nga Greek word nga hamartano. Isu gaming dahil iti mangibasbasaran da iti definition iti sin kahit nang asawon kat missing the right mark. Iti New Testament kat it's the same metaphor iti missing the mark. So kahit nang asawon nung mamiss tayo, it's missing the mark that we are doing things that are not right. Aramidin tayo dagiti banag nga umiso. Kasjay iti kas lang simple nga panakay ibagana panakay pataros na tatlo kasjay gaya maya iti basol. That is defined as that. Nya iti Old and New Testament. Ket ti sin kuna na jay it's lack of conformity to the moral law of God. Dito kat tibasod gayam kat kurang tayo. Nya nagado ti pagkurangan tayo nga mangsurot iti pagayatan ni Apo Dios no jay law ni Apo Dios kada tayo. And sin is contrary to the holy character iti creator tayo. Isu nga kita nyo nagdakkel iti kinadagsen iti sin kada tayo. So ano dayto iti ada kada tayo agasem iti apiktaran na kada tayo. Ngem adalan tayo latta. Ta even ti kunan ti sao ni Apo Dios, sin is lawlessness. Kahit nga saon kat amo nga panpansinan iti law, there's no law with you. Keep on doing. Aramidem teramidem awan ti problemam dita. Kasla kumay iti gobyerno tayo. No awan ti among tilaw kat we know awan law ti barangay we know ordinances kat aramidem nga awan ti pakialam mo hamong mo di consequence ng tuno sumaro no. So kasjay lang di jay nya. Isungan tayo kung mga agbalin nga lawless kadagiti da nga panbanag. Kuna nagamin mo lang ni Jada nga sin gapu iti lawlessness kat it's omitting to do what God requires or you are doing what God forbids. Kahit nangasawon nga it's either hamo balbaliwalam dagiti ipaparamid niya po Diyos ken kawin no dagiti banag nga ramidem kuma para ti pagayatan na or it's either araramidem dagiti banag nga
maikontra iti Dios. Isu nga agbalin tayo kung mga sensitibo ka na gijay ng banbanag, ta daytoy isu daytoy iti mangkurkurap kada tayo kas may nga tao ta. Nayanak tayo lang arunin nga managbasol, hindi pa lang namuan tayo ni Kristo, kas tayo pa lang tayo agbalin nga biyag tayo, talagang awan titurong na we will die iti dayta. Nya? Even iti kuna na jay, it's about transgression of God's will is a sin matlan. Nya? It's talagang it's a rebellion kada tayo. Ada iti talong nga klase nga mabalin nga mang transgressan tayo kaniya po Dios through iti panunot. Basahan tayo man 1 John chapter 3 verse 15. 1 John chapter 3 verse 15. Kuna na jay, anyone who hates his brother is a murderer, and you know that no murderer has eternal life in him. Uy, naragsan na ito niya. Anyone who hates his brother, sino ti dati mang kagura iti brother na? No, dati mang kagura ti brother na according dito sa unya po Diyos, you are a murderer. Isong ti murder gayam iti sa unya po, no tilaw tayo, ket adong kiti nga klase ti murderhan lang nga di nagagkan katikot sinyo kung pinatay mo day tataw, hindi kat even gayam. Iti panagpanuno tayo no, gapo iti hatred tayo, iti may nga tao. Wino ti kapsat tayo, it's a murder gayam. Amen. Ay, sus, iso nga nadagsan gayam, iso nga talagang ayatun tayo ti kakapsat tayo, tatno kasta, kat ang tayo magbalin nga murder. Even ti kunana ditoy, anyone who hates his brother is a murderer. And even iti kunana jay Matthew chapter 5 verse 22. Mapantay man jay Matthew chapter 5 verse 22. Ti panangibagang iti kapsat mo nga raka, that it's also a transgression. Kani ti saon niya po Diyos, wino itilaw niya po Diyos. Okay, Matthew chapter 5 verse 22. Si bibiyag tayo pa'y kakapsat? Amen. Okay. Puna na dyan. But I tell you that anyone who is angry with his brother will be subject to judgment. Again, anyone who says to his brother, Raka, is answerable to the Sanhedrin, but anyone who says you fool will be in danger of the fire of hell. So makita nyo nadagsin, anya tiket ng masawon nga raka. Iti word gamin nga raka kat rooted iso na iti English word nga empty. We know empty-headed. Awan amum. Kasjay nga sao. So nga narigat na ito ibagpagadi jay. Awan ti amum kwante mo. According ti sao niya po Diyos kat we are in danger iti dayta nga banag. Nya. So nga kita tayo, hope mamakorkorek tayo para gitibanan nga mad-adal tayo. So nga narigat kakabsat nga dagitoy da nga simple lang man dagitoy. Nga kaslang mararami tayo wino may sausawang tayo wino may aksyon tayo wino mapanunod tayo. Ngam no adalan tayo gayang thoroughly iti saw niya po Diyos ko nagdakkel iti effect na. Isugan mabalin nga basbasol tayo. Ganyan. Ti kunan ti daduma ket nalinted kami met nga tawo, ang kami met nga basbasol. Ang kami met nga taktakaw. Agchismisak lang. Ganyan. Parehas sunod lang di jay. Amen. Kasla jay example ko pi man ako nga mo no nabuy-buy iti TV jay murder by chismis nga jay nga patalastas da. Bunga mo napabuya day basta nabasak lang murder by chismis. Nga chismis na day tao nga na nagpakamatay.
Kunan pi man di kadwa nga sikan sa tiga po nga nang patay di tao nga day. Pas ano mo sa kapeda iti bidensya masakti nang patay. Siyempre pi man chismis na lang man. Kita nyo pinuuran na di tao kat minurder na. Iso nga nalawag iti sao niya po Dios. Nya agbalin tayo nga kitaan tayo dagiti nga banag. Anya bagamin tinagapuan iti basol. Actually, iti basol, it first committed ijay langit. Nya, it was first committed there. Sin marunulang dito'y daga. Tayo sudya nagbasulan ni Lucifer. We know the angel of perfection. Tanyo the angel of perfection kat natnan. Nasubraan na sa mga na perfect na. So nga nagbasol. No, kahit yung mabasahan dito, Ezekiel chapter 28 verse 12 to 17. And then the Isaiah chapter 14 verse 12 to 14. Basahan tayo man di, Isaiah, kasi ang may ting mabasahan. Isaiah chapter 14. Ayan. Kilan tayo di Isaiah chapter 14. Verse 12 to 14. Muna na dyan. May mo lang dito yung pagkwantay niya. How you have fallen from heaven, O morning star, son of the dawn. You have been cast down to the earth. You once laid low the nations. Ngayon, tikunan na dito eh. Verse 13. Let's kitan tayo dito eh. You said in your heart, Ingbagam iti pusong, I will ascend to heaven. I will raise my throne above the stars of God. I will sit enthroned on the mount of assembly, on the utmost heights of the sacred mountain. I will ascend above the tops of the clouds. I will make myself like the Most High. But you are brought down to the grave, to the depths of the pit. Kita nyo kadidi ay, kwa, siya. So nga naligat gayat tayo, no, ada ka na tayo hindi nga atin yun nga, siyak, tinang marami dita, siyak, tinang patakdal dita, ay kitang basit, tibagim tabaka, kasla ka mo ka ni satanas nga mga ibagbaga, damdama mo ka, siyak, tinang patakdal, siyak, iti Diyos, kung kunang bijayan, ay narigat. Dahil ta tinagnagan ni, pansinin nyo dito, han na ngayong sawang, nag-imbaga na lang di puso na diya, ni Lucifer, imbaga na lang diya puso na. Ngayon, kita nyo ti effect na. Nagdakkel tinagpasula na. Hindi kalkaro na yung sawang mo, dakdakkel man yan. No diya puso kot nang rugi kat yung sawang mo, dakdakkel man yan. So nga nung umamay ka na tayo diya kapanunutan nga, siyak dahi ta, siyak dahi ta, siyak, si kaamin, ay katuwin, si kaamin, kuwang amin. Yan. Ang kung ako, barbaran no. Siguro no, pagpilian na kaitian niya, pagbali ng mga animal, uwak. Kwak, kung pa naman niya, no, anya ta. So nga, narigat kakapsa. Nya, tayo nga itagtag ay tibagi tayo tadiya, tinagbasulan ni Lucifer. Nya, amen. Tayo nga balik na kasi. Namo tayo nga itagtag ay tayo, tibagi tayo, korektaran tayo, madagos tibagbagi tayo, tanarigat. Nya. Dahil kini Isaiah, kas kini Lucifer, iso tinagbalinan na nga Lucifer, son of the morning. Kani Ezekiel, kat he is the angel of perfection. Kani Jesus, matikunan ni Jesus, di pa nang define natin ni Lucifer, kat the lightning full of fall from heaven. The lightning fall from heaven, in Luke chapter 10 verse 18. Ngayon kini John, the first John, kat he's the devil. So, basic lang niya. Ngayon anya bagamin niya, na dito medyo papiawan tayo basit. Iti origin mo, no, ti first committed na sin kat di langit. The origin of sin iti human race kat nagrugi the temptation ni Adam and Eve jay Garden of Eden. Nya. Dito iti may isang pagadalan tayo, pagduelan tayo, ang muuray no tayo mamagal di datuman. Basta dito man iti kahit kung
Maadal tayo kuma. Nukas ano, di pa ng temp, di kabusor, iti ni Lucifer, kada Adam, kani Eva. Okay? The Genesis chapter 2 verse 16 to 17. Dita tayo nga mabasa, di nangrugyan iti basol, dito'y rabaw, iti daga. Okay? The temptation na Adam ko ni Eva, at mabasa tayo dyan, mangrugi dyan. Dyan nangrugyan dyan ang ikuman niya po Diyos iti tao, nga kunan na dyan. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou shalt eat thereof thou shalt surely die. Okay? Ngayon iti napasamak iti dayta, iding baga niya po Diyos kada Adam ko ni Eva dayta, ket nalaing met daytoy natnag manipud langit nga ni Lucifer, wenno ni Satan, kunan ni Satan, nga kunan tayo ti Ilocano. Ket makita tayo nga ditoy nukas ano na nga yung twist di sao niya po Diyos, iso nga even iti sao niya po Diyos, ket importante nga basahan tayo kaabsata. Mabalin nga ibagbagada ti sao niya po Diyos, ngem sabali ti panakaipatalos na wenno sabali iti panang ibagana suksok katana kasi kuma nya ta even the devil ket improve na raytan iti diyan ng tempt anak ni Yesu Kristo. The same truth inaramid na mutlang kada Adam ken Eva during that time nya nga iti maysa nga nalipatan wenno hanga nabantayan da Adam ken Eva ket they doubt God's word nya kunana Genesis chapter 3 verse 1 that now the serpent was more subtle than any beast of the field which that the Lord had God made, and he said unto the woman, Yea, hath God said, ye shall not eat of the tree of the garden. Ang kangamangan iti kayo iti ang kayo nya sano ba nga Ilocano dito? Ang kayo nga mangan iti kayo iti good and evil. Bunga iti good and evil. Okay, basahan tayo man, naglikat gamin ti. Mabasa na lang ti Bible ko dito. NIV ta, dito kinarigat na iti agbasbasa ti King James ngay. Talagang daw. Genesis chapter 3 verse 1. Thou hast, na dyan mati, ye. Narigat. Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, Did God really say you must not eat from any tree in the garden? Ket isungbat the woman said to the serpent, We may eat fruit from the trees in the garden. But God did say, You must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die. Ninayunan ni Eva. Kita nyo? Dapat yung thou shall not touch it. Kuna na pa niya, nagnayon ni Sunga. Let's be very careful. Niya, nga, mamingsan kat na yun ng tayo ti sao niya po Diyos. Kat dayta ti kay ti kabuso kada tayo niya. Nagdoubt da, iti sao niya po Diyos, ti may sapay, ket ninayunan da pay, diyang baga niya po Diyos kadakwada. Isunga narigat gayam iti mang naynayon ti sao niya po Diyos. Isunga Adam kidi ditoy sao niya po Diyos nga sinuman iti mang nayon winumang kurang tinakasurat iti daytoy ket dakkel you are in danger niya. Dakkel mapagbasulan tayo. Amen. Sungan tayo nga do not add tayo nga naynayonan iti sao niya po Diyos. Kasjay tinaramid ti kabusor kada Adam ken Eva. Nag-set ngayon ni Satan iti doubts kadakwada. Babain mo't lang dyan baga ni Apo Diyos kadakwada. Medyo inig ka na lang ti little twist.
Ngay jay mutin nga habang ibagbaganan di jay ket tinapos pasamak mutin kada adam kun eba ket agnaynayon den mutin agibagbaganan mutin kada gitibanan nga maikon kontra jay bilin niya po Dios kadakwada nya. So nga kada tayo kakabsat mostly even kada tayo nga gisursuro kun teachers ket day launay iso nga apay nga karkararag tayo during kasaba. Apay nga karkararag tayo nga pulutam tingiwat tati maisawang kumakot iti jay nabila to dalilo ka no. Jay hangkuma nga may kontra jay sa unia po Dios iti maisawang itingiwat. Tanagrigat nga ron iti kastoy. Nga naynayunan tayo ti sa unia po Dios. Naynayunan tayo inuba yan adayo tayo. Jay ket niya po Dios nga ibaga kada tayo through His Word. Tani Satan ket inaramid na daytan. Kinontradict na jay sa unia po Dios. Ngem anya tinapasama kadadang kun Eva, they give way to the temptation. They were trapped by that temptation. Ijay mutin nga nang rugi iti baso. Ket iti dayta nga nagrugi yan nga nagbasulan da. Dita mutin nga nagrugi iti didigra iti tao ditoy lubong. Nagdakkel ti effect na. Hanlang nga na-curse di daga, hanlang nga na-curse di serpent, even ti tao ket napukaw da ijay Garden of Eden. So nga kada tayo kabsat, agbalin tayo kuma. No da Adam kun Eva, ket anda nga nagbalin da nga conscious jay nagbasulan da, ket narukatan jay matmatada iti kinapudno, wenno iti panagbasol, ket agbalin kumamot dito nga adal kada tayo wenno mang picture mo kumakada tayo, nga datayo nga agpaisukot makita tayo nga managbasol tayo. Ka amo tayo nga tao tayo lang mutan tayo nga perfecto. Ngem agbasar tayo kumawino adalan tayo mut kumada ito nga tayo mut kumanga agpapulyot kada gitoy da nga mabalin nga isawang wino aramidin ti kabusor kada tayo. So nga I appreciate di aramiden da iti DVBS wino dagiti Sunday schools nga ipang pamemorize dati verse. Apay nagmayat di jay nga ati taway may sursuruan tayo nga mangkita nga gusto iti sa unia po Dios ket rugrugina dito nakasakot maikikan tayo pa iti knowledge iti sa unia po Dios ma-correct tayo at the same time ket adu dagiti mabalin nga maadal tayo tatnuman no ada iti bagati kabusor kada tayo ket memorize tayo mo nga verse pas pangaligan kuma ti memorize mo lang verse ket love the Lord your God with all your heart with all your soul and with all your mind ket no kuna ti kabusor ken ka awan ting bagati sa unia po Dios nga ayat ti Dios tao lang tayo ayat mga ayat ti Dios siyempre among nga ti kuna ti sa unia po Dios ket ayat ti Dios ken iti tao ken iti kabsat mo ken ti self mo ket at least ket among nya muna mo nga day nga verse then talaga nga you were trapped nga bal nga kuna nga ay ang tayo gayam ayat ti Dios kita nyo iso nga mayat mo din nga attitude kada tayo. May sapay kita daytoy basol gamin nga daytoy nagdakkel iti kayat niya po Dios nga isuro kada tayo when it comes iti sauna apay nga inmay iti law na ito tilaw tatno kastakat mang correct kada tayo kadagiti pagbasbasulan tayo iso nga tingkasta niya po Dios idikot nang i-provide iso na iti 10 commandments tatno kasta ket ma-caution kumawin no ma-warn dagiti datatao iti mabalin nga pagbasulan damanen. Isu nga nada daytoy 10 commandments. Inted niya po Dios daytoy iti tao tatno kasta ket mapalagipan da kumanga madigayam ti kasjay. Madigayam ti kastoy, madigayam iti agbalin nga adulterer, madigayam iti agdayaw iti sinsinang Dios. Nagadu dagiti banag nga imbagana jay. Tatno kasta kumakot makosyon iti tao ti pagbasulan da. Ngem anya tinaramid. Imbes kumanga daytoy law iti mangiturong ken mangikorek iti tao. Uray numan adda knowledge iti tao nagtultuloy dalatta. Isu nga the law was given to us that tatno kasta ket maikante kumati knowledge regarding iti pagbasulan nga degayam ket bason ang kumararamidan.
The law was given that no kasakit i-reveal niya po Diyos the holiness na kada tayo. That's the purpose. Isong nga kakabsat, kada tayo kumakot, maadal tayo kumaday because this law was given to lead us to Christ. Nya. Though na-mention mo lang ijay sa niya because that we are not under law but we are under grace. Ada tayo ti grasya niya po Diyos. Ngem, adala talaga yung banag nga suruton tayo nga kahit niya po Diyos nga tungpalan tayo. Nya. Isu nga kakabsat narigat nga agdwell tayo gamin wino madin kayat niya po Diyos nga agbiag tayo ti basol isu nga di nga aramid isu na tiwagas kada tayo tatno solusyon na dahito nga basol. Iti first kita tayo motifik na kadam kaniya kat nagdakkel ti napapanaw. Ijemot lang dapat niya nagbasulan dakat kita nyo nagbalin nga na alisan ni Cain kat nagbalin nga murder. Na minurder ni kapsat na kita nyo nagdakkel nga eh. Isu nga kapsat kada tayo kuma kas may satatan iti masangwanan ket aramidan tayo kuma jay rumbeng aramidan tayo para kaniya po Diyos ta. Isuday to iti mangilintig kada tayo no isuday to iti tumulong kada tayo tatno kasta ket may tuloy tayo iti pamati tayo nga nagapu iti Dios. Because sin iti effect na ti sin kada tayo that maybe we will experience physical death. Amen. Takunan mo lang sa niya po Diyos, the 1 John chapter 5 verse 16 nga for this cause many are weak and sickly among you and many sleep. The 1 Corinthians chapter 11 verse 30. And there is a sin unto death. 1 John chapter 5 verse 16. Isong karatayo kung makakabsat ket sakbay pa lang kung mga mapasamak daytoy we are already given knowledge regarding the sin. Dagiti banag nga pagbasulan tayo kung pagkurangan tayo ket awaton tayo kumadya yung offer niya po Diyos kada tayo niya. Sakbay pa lang kung mga ma-experience tayo the physical death and even the spiritual death. Because no once nga hantayo nga tinungpal niya sa niya po Diyos, we will experience spiritual death na natay tayo mutlaon. Niya. Tadua nga klase iti patay. It's physical and spiritual death. Ti karkarkarupay no agarami tayo ti basol nga mapakawan. Dapat ti basol nga buyo nga mapakawan. Kunan nyo mo, di ba may susulong kada tayo nga no dumawat tayo ti pamakawan ka niya po Diyos, pakawanin na tayo. Ngaman niya nga ti basol nga mapakawan. Niya. It's a blasphemy against the Holy Spirit. No i-blaspheme mo ti Santo nga Espiritu, you are in danger. Taday tayo iti basol na nga mapakawan. Basahan tayo, Matthew chapter 12. So nga baka tiyang muyo kukot amin nga baso kukot mapakawan. Adamot ti baso nga mapakawan gayam niya. Matthew chapter 12 verse 31 to 32. And so I tell you, every sin and blasphemy will be forgiven for men. But the blasphemy against the Spirit will not be forgiven. Amen. Anya ba ti blasphemy? Panang ilunod mo iti Espiritu ti Apo. No yung lunod tayo ni Kristo iti, okay lang no na ilunod mo iti. Nga matliskat na tayo isuna. Ti Espiritu Santo nga. Mga mabaling na po na nga. Umay man ti Espiritu ti Apo kada tayo ilan sa tayo hanga mabaling. So nga, let's be very careful. Baka i-blaspheme tayo ti Santo nga Espiritu. Ay, delikado ka. Hanga mapakawan na itang baso. Sino nga itimang resolve dita? Sino nga itimang solusyon dita? Kat nalawag mo ti sao ni Apo Diyos. Anya nga itikastam. No yung blaspheme mo ti Espiritu ti Apo. Kat hamot nga mapakawan din nga baso niya. Nga I will leave it to you.
Baka agkos lang ti wino magdibdibati tayo niya. Isong agan na tayo kakabsat tayo ito yung nga basol kat iso timang patay ka na tayo. Isong nga ibagbak na gito yung tatno kasakot makosyon tayo mo kuma regarding iti basol. Tatitapik tayo mo kat tim tayo kat salvation. Kat dahito iti sulsulbaran ni Apo Diyos nang rugi iti chimpo nga nagbasol dadang tineba ingga na tata. Ingga na dyan natayan nang magyaman tayo ta idi na tayo iso na kat ingten na lahat ti grasya na kada tayo kat na iwaras mo para kada tayo ti panakaisalakan na hanlang nga de Israelita no di kat even kada tayo nga Gentiles. Iso nga di iti pagmayatan na iti agbabegan tayo ti grasya ni Apo Diyos. So ako mangol kakabsat, ket mangitid kumakada tayo, iti view da ito, itat no kasakat, da tayo kumakat ipapati tayo, matat nagrigat niya, ti consequences na iti basol. Iti consequence na ni Lucifer kat nagdakkel ti consequence ti basol ken kuana. Kanya ti mapasamak ken kuana. Maitanong iso na wino, maipan iso na iti lugar nga ni kaanuman hana nga kaya nga parmaken tapay aday suna di balay ng matutukan. Okay? Uri mang amot mo iti uray no kasjay iti mapasamak ni Satan nga ijay amuna ti papanana iso nga ti kastana mo kada tayo ket ag-awis mo iso na ti kadwa nga mapanijay ta syempre amuna mo piman jay quote nga footprints in the sun jay quote nga de madi na kahit nga magnang nga may sana no di ket ti kahit na ada ti kadwa nga mapanijay pangipanan ti Dios ken kuana nga mangpatay ken kuana wenno mangparmod ken kuana wenno mangtuo ken kuana iti ni kaanuman nga napadasan iti tao iti consequence ti sen kanisuna narukatan ti matatayo iti basol. Amen. Kuna tano habang nga nakabado ka kahit nangasawon narukatan iti matang iti between good and evil. Okay? Tadadam ko na di kat awan mo't baruda. Hindi lang natepda kat nagbasol da ije da nga nakita nga sila lamo dagayam. So nga ti kunan na kanyo di kat ti ada kano ti may nga righteous dito iraw ti daga nga nakita da. Jada jay bontok di tukukan. Jagnagan iti marga tawon kano ti bado na din. Kat nakikita mo't piman di. Nakikita din nga tawon ti bado na. Gusto nga hindi na panidi nagsurot yung ubing dagi yung people ni JD kat medyo mo basta nga ruti man lumabas ti lugar na so na nga diya igit ti kalsada lalaki ngawan ti bado na linbabas kot medyo nagtut amin yan nagpukaw da amin nakakita dahil tinasantuan nga tao ay righteous nga tao ngayon kasjay tista na isuma agbadbado tayo ta mapain tayo launay kaniya po Diyos sign kumaday ta kada tayo magpakumbaba kaniya po Diyos ta awan ti maidulin tayo awan kumaiti mailumong tayo taniya po Diyos kat amo na ti amin nga mapaspasama kada tayo ket sakbay kuma nga turong tayo pa iti baso nga pakaisagmakan tayo ket tata kumakat truglugyan tayo nga isimpakan i-correct ti panagbiag tayo tayo iti agbasol kada tayo ket it would dull man's ears nya kuna na jay Acts chapter 28 verse 27. Nya kuna na jay ti lapayag ti ukot agbalin nga kaslang handang nga akseptaran ti saw niya po Diyos apay napno ti basol ken kuanan. It would darken his eyes of understanding. Ephesians chapter 4 verse 18. I-divert na iti saka tayo iti pakaisagmakan tayo Isaiah chapter 53 verse 6. It would defile his tongue. Yeah.
deceives his heart, devours his intellect, and dooms his soul. Talagang nga mapukaw niya. Mapukaw tayo talaga nga mairumblum tayo mo talaga tibasol. Nga magyaman tayo. Gapu itilay tuy. Ket day timot kumati pangkitaan tayo nga sumublian kaniya po Diyos. Awan kumamot timang ibagbaga dito yung mawang tinagbasolan na taamin tayo kat nagbasol. Sungol nga adalan tayo. Day ito itatnong makita tayo ang datayo gayam kat managbasol. Kat kada tayo, iti reasons, iti basol mo't may isang adati naibaga dito iti adati nang isuggest nga na-create iti angels and men intelligent creatures possessing iti moral natures and could determine and choose between right and wrong. And ti may sangay nga kahit nangasawon dito'y kahit datayo kahit handa tayo malinapdan ni Apo Diyos na nagbasol. Handa tayo matinutunggal ni Apo Diyos. Even ni Lucifer hanamot nga tinanggal isuna. Dati choice na. Ngem, the choice na nga de kat kamali. Nya. Kas day mating kasta ni Apo Diyos kada tayo matao. Uray no pay man amo na nga itibasol kat makapagpadakasoy nung mangpatay iti tao. Ngem, hanalat tada tayo nga aramidin nga kasla robot. Amo iti robot, it was being controlled by someone. Nya. No nya ti aramidin, ano ko na lang ay tagay mo tiwang, tagay mo. Ngum ko na lang ay bagay tiwan, ibaba na. Ngum ni Apo Diyos ko tanga kasda isuna. Inted na kada tayo ti freedom, nagpili lata ti aramidin tayo. Tatno kasta, kit makita tayo kuma, kit ma-experience tayo, no kas ano iti agbyag, ni Kristo. Tanuan na nga aramidin di jay, baka ti may sangal dakot papasulon tayo suna. Isong at tinaramid niya Apo Diyos kada tayo, palubusan na lagi ti banag nga mapasama kada tayo. Ngem, adamot kumakada tayo, nga mang kita iti pudno ba, wino madida ito ngayon na aramidan. Tapos naman lang dito, God allowed man to sin so that He might display His grace. Yeah. Ing allow niya po Diyos iti tao magbasol tatno kastakot makita tayo kumatigrasya na. Tatigrasya na ket isuda iti pagbabiyagan tayo tata. Isuda ito iti putputan tayo tatanga nuda tayo ket sumangon to niya po Diyos kada tayo ket dumawat tayo tukin ko dumawat tayo iti pamakawan through His grace ket mapakawan tayo. No umasidig tayo kinkwana through His grace, through His mercy. Ket ijay tayo nga ma-experience pa jibiyag nga daka ni Kristo. Tayo suday ta iti kayat niya po Diyos kada tayo ammo tayo mamang pili. Ammo tayo kumang mamang arami Diyos tuta adamot din, adati knowledge tayo. Ammo tayo mot iti nasaya at inumadi. Sungak karalag ko kada tayo kumamin akas ammo tayo mot itinasaya at kinmadi ket ipapati tayo kumangarod nga umadawat kanya po Diyos dumawat ti pamakawan kadagiti nagpaspasulan tayo ket agpakumbaba tayo kinkwana ket kuna tayo Apo Diyos sundot ka diti biag ko awatok sika kas may nga manubot ko ta sika lang ti makaisalakan kanya ta sino ba ti makaisalakan ti tao hamo nga kaya nga isalakan ti baging kabsat awan ti makaisalakan kin ka niya po Diyos lang. Amen. Tawan iti awan ti nakasolusyon iti basol. Awan ti nakaikat iti basol. Nuan lang ni Kristo. Takas di ko na natatay di teksto tatay. In mighty Dios tatno kas takat pukawan na iti basol dito lubong. The Lamb of God will take away the sins of the world. So nga kakabsat, dito iti kuma nga marukatan ti panunod tayo. Nga kasjay gayang kagrabe ti basol. Kasjay gayang ti effect na ti tao. Kasjay gayang ti consequence na ti basol kada tayo. Hantayo lang nga matay. Physically, mentally, spiritually, nagdakkel ti apektara na kada tayo. And ti nakabutbutong pa. Ket nuda tayo. Ket matay nga tinmalikod iti Diyos yung naawang ti pamati na ti Diyos.
Dito tinakabutbutang tapay. Antay mo mabalin nga maramidan manin. Nga agbiag manin, kasla dya sa lutsod, di maysa nga nabaknang. Hindi dya maysa nga kadwana nga purapay nga napanjalangit. Kat kunana nga, ibawon mo nga ro dayta, ni Lazaro ta mapan nakasabahan niya pamilya. Nga mga mabalin, tati kahit na kumakat, mabiyag magkumaiso na ngamahan. Hanga mabalin. Ni umanayan ni Kristo nga natay ka po kada tayo. Kat datayo mo't kuma, kat isumot kuma diya iti bigbigan tayo, tat no kasta, kat no inawat tayo niya po Diyos nga ron nga si pupuno tibiyag tayo. Kat ijay kumamot, nga experience tayo, kung aramidan tayo, ilintid tayo, nagitibanan, nga nagkamkamalian tayo. Takas jay Bible study tayo di kalman, the old has gone, the new has come. Yeah. No kasi din tinapalpalabas, ket dito mo ko mamasangwanan ket met mo ten ko man. Naisimpa mo ten ko man. It's correct. It's already being aligned. Ang kumapay lang ay tuloy tayo ta nagrigat niya. That effect na tisin kada tayo kot we will lose the light. We will lose joy. Mapukaw tayo dirag kada tayo. Mapukaw tayo ti talna. Mapukaw tayo ti ayat. Nagaluti mapukaw kada tayo. Fellowship tayo, confidence tayo, testimony tayo, even the rewards tayo kat mapukaw. Aga sumaling nga mapukaw, gapulang iti baso. So nga, let's be very careful kumanya. Aramidan tayo kuma. Ta, in mind niya po Diyos, tat nukasta kat i-restore na ti tao, ken pukawan na ti baso, through jay, dara ni Kristo nga nag-ayos, jay cross, Kalbaryo. Nakunanan dyan, 1 John chapter 1 verse 7. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanse us from all sin. Dinalusan na tayo, babalan iti darana. Ken, kas kada tayo mo, kas may sa Kristiyano, panangikumpisar tayo, kadagiti nagbasbasulan tayo, iti matalok nga Diyos tayo, ket isuna ket matalok mo nga mang pakawan kadagiti nagbasbasulan tayo. Amen. So nga, kasi lang mo tikayat niya po Diyos kada tayo. Nung i-confess tayo, nung nagbasol ka, i-confess mo. Ket bigbigom kuma, nga diyadaran ni Kristo kot kaya na, ken patiyom nga kaya na, nga mangdalos kadagiti nagkurkurangan tayo. Kasi kumatay balin nga panunod tayo. Yeah. Sumarot ti purpose na nga dadalon tayo daytoy. Tatno kasta kat ma-restore tayo kuma from sin to life. Yeah. From death to life. Kasi kung isungagyaman tayo ang kakabsat, katantay ko mga palubusan. Dahito linugyan tayo, katantay ko mga palubusan nga takawon lang tikabusol no di kat itultuloy tayo. Tikabusol kat adalat ta dita nga mang-tempt kada tayo ngem usaran tayo kumatisaw niya po Diyos nga mang-kontra. Iti dayta nga plano tikabusol kada tayo. Tangag sagdang tikabusol nga mang-imula lata tibasol kada tayo. So nga may nga iti tunggal aldaw kitag karalag tayo dumawat tayo iti pamakawantan tayo nga agpasunga mo no maminsan kat baka dati na isawang tayo nagbasulan tayo gayam ada gayam iti napanunod mo kat nagbasbaso kang gayam within your heart ang tayo nga mo. So nga importante launay nga tunggal kumaralag tayo kat dumawat tayo iti kilata iti pamakawan iti Diyos kan tayo nga mo nya. Kasi kinantatayo tatay na kunana dyan nga through grace. Mabalti grasya niya po Diyos, we have been saved. Ket, kas kumaday ito manan, may activities tayo, kakakaroon nagdiag pabautisar, noong December 11. Ket, agyaman tayo kaniya po Diyos because the heavens will rejoice. Tada man iti anak na, nga nang idaton iti biyag na. Nga nang desisyon nga, suruto na iti lawag, hanga iti darkness.
So, diyaman tayo, kaupsat, kita nagatigdog, nagadupay, dagiti mabalin nga maadal regarding tibasol, nagalado mga verses. But, niya ngayong Lord, kat 11:30, kat amukmat, niya, medyo limitaran tayo basit. Tamok nga, no, dati mainayon dagiti kakadwa, kat inayon dalata. Ngayon, di lang timabalin ko nga ma-share regarding basol, o manayong siguro di ay, nga mang itad ka na 30 knowledge,